पद्मवासिनी विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम पद्मवासिनी विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम पद्मवासिनी हरिप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी सर्वप्रथमे ये ग्रामर ग्राम्य देवी माँ जागेश्वरी शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्ते। माँ जागेश्वरी को प्रणाम जनाऊँगी। एटी महादेव अछंती सिद्धेश्वर महादेव महात्मानं महायोगी महेश्वरम महापापं हरं देव मंकाराय नमो। ओम सिद्धेश्वराय नमः।
महापुरुष वन विहारी ध्येय सदा परिव विघ्नमभिष्ट तीर्थास्पद शिव विरंच नृत्य शरण वंदे महापुरुष ते शरणा। श्याम सुंदर हे कृष्ण करुणा सिंधु न बंधो गोपवती गोपेश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। विश्ववंद्य जगन्नाथ को मोर इष्टदेव प्रभु शिशु अनंत को मानसरे कोटि कोटि प्रणाम जणई ये ग्राम ये पंचायतर ये ब्लॉकर ये निर्वाचन मंडलीर ये जिलार समस्त रुंडीभूत समस्त सज्जन मानकर ओ सहयोगी मानकर जो युवशक्ति माने ये कार्य करने आगे आसी मुरबी मान जो पूर्वपुरुष माने 200 वर्ष तलू ये कार्यक्रम आरंभ करथिले सेमान तो आउ कई नथिबे नाहंती किंतु आत्मा तंकर निश्चय रही ये कार्य ही सेमानकु परपारी रे मुक्ति शांति तृप्ति दब। तेरे ग्रामर मुरबी मानू जो युवक माने जो युवगोष्ठी माने साहाय्य करिसेंती वास्तव रे जो गाँव रे कि जो सहर रे जो देश रे जो राज्य रे युवशक्ति माने जागृत होती सेठी कार्य निश्चय सफल हुए। जोठी युवक मानकर मुरबी मानक प्रति सम्मान न थाए सेठी कौनसी कार्य सफल हुए ना। ये होची परकणा ग्राम। ये परकणा ग्राम बाट दे जीवन रे अनेक थर पादरे चली चली गरजंगा मठुरु गरजंगा चित्तोटुला कूल गरजंगारू एमती चली चलिकी यही बाट देकिरी आमे आश्रम को जाऊलु। सेतबेले आश्रम रे किछि नथिला। ये गाँव रे जड़े प्रतिभावान व्यक्ति थिले स्कूल शिक्षक हेले भी तांकर प्रतिभा थिला ज्योतिष शास्त्र उपरे वास्तुशास्त्र उपरे। गिरिधारी पंडित गला आइला बेले मु देखे लोक घेरिकी रही सी सब मन सांत्वना बाणी दौरान। आमर यही अंचल भितर केते गुड़िए यही आउ जड़े थिले मुरारीपुर रे दोल पंडित बोले आम कहू ये गिरधारी पंडित हेटी दोल पंडित। ये गाँव रे
ବାଦକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି ତବଲା କି ମୃଦଙ୍ଗ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଧରଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଅଲେଖ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଆଜି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପଶି ନେଇ 200 ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷର 200 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଆପଣ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ବିଭତ୍ସତା ଦେଖିବେ, ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ବି ଦେଖିବେ। ସେମିତି ଇଏ ଝାଡ଼ବାଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଗାଁଟି, ଏଇ ଗାଁରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ନଥାନ୍ତା କେବେ ହେଲେ ଇଏ ପୂଜା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ବରକଣା ଗ୍ରାମରୁ ବେରାଡ଼ି ବନ୍ଧ ଯାକେ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିଏ, ଯମୁନାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ଖାଲି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସବୁ ଦେଖୁ। ସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ ମଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା, କେବେ କେଉଁ ମଦୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। କିଏ ଗୋଟେ ମଦ୍ୟ ପିଇକି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି କି କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯମୁନାବାଦ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗହିରଟି, ସେ ଗହିରରୁ ମାଟି ବୋଳି ହେଇ, କାଦୁଅ ବୋଳି ହେଇ ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଲୋକେ ପାଗଳ ପାଗଳ କହିକିରି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ। କେହି କହୁଥିଲେ ରାଜକୁମାର ଗଲେ, ରାଜକୁମାର ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅତି ସୁପରିଚିତ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ କିଏ ଆଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲୋକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକ, ଇଏ ଗାଁ ବି ଆମର। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ପଦ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା। ପଦ୍ମ ଦିନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଛି, କୁଶକେତୁ ଆସନ ଶ୍ରୀନିବାସ, କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ନାଥ ଦିନେଶ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ, କରିପାରନ୍ତି ଅଭୟ ବଚନେ। କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ ସେକାଳେ, ବିହି ଭୋଗ ଥିଲା ଯାହା କପାଳେ। ପଦ୍ମ କହୁଛି, ମୁଁ ହେଉଛି କୁଶକେତୁଙ୍କର ଆସନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ। ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସେ। ଶ୍ରୀନିବାସ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା। କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ନାଥ ଦିନେଶ, ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ
ମୁଁ ମାନେ ଫୁଟେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଶିଶିର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, କାକର ପଇଲା, ପଦ୍ମବନ ପୋଡ଼ିଗଲା। କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ ସେକାଳେ, ବି ଭୋଗ ଥିଲା ଯାହା କପାଳେ। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କେହି ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି। ମାନେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କପାଳରେ ଥିଲା ଶିଶିର ପଇଲେ ପଦ୍ମବନ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାନ ମହିମାର କଥା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଦ୍ମ ମିଳେ ନାହିଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବେଶ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ବେଶ। ପଦ୍ମ ବେଶ ସେଇ ଶିଶିର କାଳରେ ହୁଏ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଶପଥ କଲେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସୁଦୂର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଇଲା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପାଇ ସେ ଫୁଟିଛନ୍ତି। ସେଇ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେ ସ୍ନାନ ସବୁ ସାରି, କର୍ମ ସାରି, ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲାନି। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେ ଆଣିଲେ। ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ସେ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ ରଖିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା 2-3 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜସ୍ଥାନର ଯିଏ ସେବକ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ପାଇଲେ। ସେ ଫୁଲଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, କହିଲେ, ନନା, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ଫୁଲଟିକି ପାଇଛି, ଆପଣ ଇଏ ଫୁଲଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ଖୋଲି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ରାଗିକିରି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କହିଲେ, ହଇରେ ବାବୁ, ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ମାନେ ଲାଗି ହେବା ଉଚିତ? ତୁ କେବେ ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲୁ? ନା, ବୋଧେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। 3 ମାସ ତଳର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗିଦେବି? ତା ଶୁଖିକିରି ଚେମଡ଼ା ହେଇଗଲା। କିଏ ଫୁଲ ଲାଗିପାରିବ? ୟା ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଇଏ ଫୁଲଟି ଅଲଡ଼ା ହେବାରୁ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଭକ୍ତର ଆଖିର ଲୁହ ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ମଣିଷ ସହିଯାଏ। ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି, ମଣିଷ ତାର ଦୂରରେ ରହିକି ହସୁଛି। ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରି କାନ୍ଦିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ କଥା, ସେ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର, ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ ଭଗବାନ। ସେ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ପଦ, କେତୋଟି ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ब्रह्मा जे मोहरी नंदन तेरे न थाय मोर ब्रह्मा जे मोहरी नंदन तेरे न मु जेतबेले परमात्मा रूपरे जगतरे एक रूपरे थाए मु प्रथम करी जो पुत्रटा को जन्म देइथिली ये जो पुत्र माध्यम सृष्टि सृजना होता जितेबाला ता ना देइथिली ब्रह्मा मु क्षीराब्दी समुद्र शोइथिली शयन करी मो नाभि कमल गोटे पद्म बाहरला से पद्म उपरे ब्रह्मा रहिले ब्रह्मा जोग ध्यान माने ध्यानस्थ है टिकिले चारिआडे खाली पानीमय सबु आडे पानी समुद्र से व्यस्त है पचारे प्रभु मते कहीं जन्म देल मु कहीं जन्म है आपण उद्देश्य कौन नना ठाकुर माने से श्लोकटी की भल भाव पढ़ती शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रु मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भि ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैः अनंत नाग उपरे भगवान विष्णु शयन करिसेंती ये अनंत नागर गोटे फणा नुहे सातटी फणा सी सातटी फणा पुणी कौन सातटी फणा माने जगत भू भुव स्व मह जन तप सत्य यही हूँ सातटी फणा तमाने जगत जगत को से व्यापिकी अच्छा से विष्णुंकर नाभि कमल गोटे नाड़ जाए पद्म नाड़ से पद्म फूल टे फुटी नाभि कमल ब्रह्मा से ध्यान मग्न से पचारे प्रभु मत कहीं आप जन्म देले भगवान तांको उत्तर देले तुम्हें जन्म होइच ये सृष्टि को निराकारमय सृष्टि माने किसी ना सब प्रलय समस्त ध्वंस हो जाइए पुणी आउ गोटे नुआ सृष्टि सृजना करने तुमको जन्म दिया ब्रह्मा कहले प्रभु मु एडे बड़ सृष्टि की निर्माण करी मत तो किसी जना नहीं भगवान विष्णु कहले से पद्म फूलर नाड़ भितर को टिके जो छिद्र अच्छी से अनेब कि से जहाँ निर्देश बाहर से निर्देश अनुजाई तुम्हें सृष्टि की सूचना कर कही अनंत विष्णु नीरव रहिले ब्रह्मा मत ध्यानस्थ हो गले भागवत से कथा कहले ब्रह्मा जे
मोहर नंदन तेरे न मोर ब्रह्मा जे मोर तापर कहले ब्रह्मा मो पुओ मु परमात्मा से मोर ज्येष्ठ पुत्र मोर ता कथार मन नहीं तापर कहले मोहर आत्मा पशु पति तेरे न थाए मोर प्रीति मोहर आत्मा पशुपति तेरे न थाए पशुपति किए पशु शब्द अर्थ हूँ जगत मोहर आत्मा पशुपति देव देव महादेव किंतु उद्धव एटा मन रख मोहर आत्मा पशुपति ममात्मे महादेव किंतु से भी जन्म होती तार से सृष्टि की सूचना करुच्ची पालन करुच्ची संहार करुच्ची ताथी मो मन सेमती ना ना प्रभु किए मुझे द्वापर जुग आसे द्वापर जुग गोटाए नुह अनेक द्वापर जुग गला अनेक सत्य जुग गला अनेक त्रेता जुग गला अनेक कली जुग भी गला कि द्वापर जुग आसे मो भाई हंती हल पानी मोर भाई हल पानी मोर भाई हल पानी बलराम होउचंती मोर बड़ भाई द्वापर जुगरे से हल को धरिकी बुलनी आयुध हूँ हल ना प्रभु हल कहीं धरी बुलनी ये दुनिया बंचा हेले हल हूँ तार कृषिर प्रतीक कृषि कले तो मनुष्य बंचब मोर भाई हल पानी मु हाथ में हल धरता है से एबे आउ हल देखा जाऊनी ट्रैक्टर हल बुलेला लक्ष्मी जे मोहर घर मो घरणी होती सहधर्मिणी होती महालक्ष्मी नीति बसई बक्ष स्थले विख्यात नीति बसई तुझे मोहर प्रियतम परिष्कार करी कहीदेले एमाने समस्त अच्छी काम करुचंडी समस्त कर्मवीर ब्रह्मा कर्मवीर शिव कर्मवीर लक्ष्मी कर्मवीर किंतु तुझे मोहर प्रियतम समस्ते कर्म करती कर्म कौन जानी कर्म करने ज्ञान अर्जन करती शेष कर्म आउ ज्ञान परे भक्ति शेष को भक्ति करती
किंतु लक्ष्मी होउचंदी ये भक्त होउची एकमात्र व्यक्ति सी आग कर्म कथा को चिंता करे ना कर्मर आरंभ कर्मर मध्य कर्मर शेष सी मत चिंता करे जो माने कर्म आरंभ कले आपण मान देखिथिबे आम सनातन धर्म रे गृह प्रतिष्ठा हो गृह आरंभ हो विवाह हो व्रतघर हो जहाँ भी हो आग गोटे भूमि पूजा हम शंख बाजिब हुड़हुड़ी पड़ब हरिबोल पड़ब ब्राह्मणर मंगलाष्टक पढ़ा तापर